sejahtera, kembali kita dalam rancangan Hello Sintok bersama saya Kemilia dan rakan setugas saya. Ya, bersama dengan saya Nazirah yang akan bersama dengan anda dari awal sehingga ke akhir program ini. Okey, baiklah Kemilia. Ya. Pada episod lepas, kita telah pun berjaya menerima kunjungan daripada Naib Chancellor kita sendiri iaitu Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah yang telah pun memberikan kita perkongsian yang mendalam tentang pembangunan bakat mahasiswa, di mana kita telah beliau telah berkongsi tentang agenda-agenda ataupun strategi Universiti Utara Malaysia dalam membangunkan bakat-bakat muda di sini. Ya, betul tu Naz. Jadi untuk segmen kedua pula kita ada apa? Okey, baiklah, untuk segmen yang kedua, kita ada ataupun kita telah menjemput sekumpulan pelajar daripada Universiti Utara Malaysia sendiri di mana mereka ni merupakan juara. Juara yang telah memenangi pertandingan bursa. Bukan carang-carang orang kata Nas. Ya, sangat hebat ya. Pencapaian mereka itu, mereka telah pun bersaing di antara para pelajar di seluruh Malaysia. Dan mereka telah menjuarai pertandingan tersebut. Jadi Nas, apa ni orang kata mereka punya pencapaian ataupun kemenangan mereka ni bukan saja dapat memberi inspirasi kepada pelajar Universiti Utara Malaysia sendiri, tetapi mereka juga boleh memberi inspirasi kepada anak muda di luar sana. Betul tak Nas? Betul, tepat sekali. Jadi mereka pun kita harapkanlah bahawa anak muda kita ini akan lebih berminat untuk bergiat di dalam untuk menyelami bidang ekonomi. Ya, betul tu Nas. Sebut tentang ekonomi, pada hari ini juga segmen pertama kita akan bawakan anda untuk kembali menyelami dan juga mendalami topik yang berkaitan dengan ekonomi dan kemenjadian pelajar selepas bergraduasi. Tapi minggu lepas, untuk segmen pertama kita telah menerima kunjungan dari VC sendiri, betul tak? Ya, betul Nas. Jadi pada minggu ini siapakah undangan kita, Kamilia? Okey Nas, pada minggu ini saya sangat excited Nas. Saya sangat teruja. Sebab apa? Sebab pada segmen kita kali ni kita akan menjemput panel daripada luar Nas. Wah, panel daripada luar. Siapa tu sebenarnya? Okey, untuk kita meneruskan segmen kita yang seterusnya, kita akan bawakan kepada anda Profesor Dr. Nur Hayati Ahmad, merupakan Profesor Islamic Business School Universiti Utara Malaysia. Baik, dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Welcome to Hello Sintok. This is the second episode, segmen pertama, first segment kan. So we are very lucky to have with us today very prominent industry captains. But before that, I would like to actually welcome the three prominent speakers to this session, and this session is actually a following up of the career fairs that we had about the last 3 days, organized by Islamic Business School. So Islamic Business School, just for your information, is a school which we have set up to actually support the agenda of the government to promote the Islamic finance, and we provide the talents or the graduates which later would fill the positions in the Islamic finance institutions. So we have actually two programs. One is on the Muamalat, which is concentrating on Islamic management and also halal. And the other one is on the Islamic economics, finance and banking as well. So Alhamdulillah, to date we have already produced quite a number of graduates and be employed in the industry. So if you are most interested to know about our IBS, Islamic Business School, please welcome and visit our website. Okay, by the way, we are actually as part of promoting the competency and also the skills of our graduates, we also have collaborations with the industries. Okay, so we are very lucky because we have full support from the industries. And as of today, we have, people from FWD, we also have from CIF, we also have from
Bank Negara and also from other financial institutions as well. So let me first introduce to all of you the three prominent industry leaders, which are the guests of today. Okay, the first one is actually to my extreme right is actually Dato' Ahmad Hizat Baharudin. Okay, Dato' Ahmad Hizat is actually now the chairman Payment Network Malaysia PayNet Berhad and also independent non-executive director of FWD Takaful. Next to me is actually Dr. Azura Osman. She is actually the Chief Executive Officer of Chartered Institute of Islamic Finance Professionals. And to my extreme left is actually Cik Wan Ahmad Najib, Wan Muhammad Lutfi, which is now the Chief Strategy and Digital Distribution Officer. And me, Prof. Dr. Nur Hayati Ahmad, which is your moderator. Today, I'm actually a professor in Islamic Business School and have some experience, industry plus academic. Okay, with that, I think we are now very much would like to share the experience and also the opinion insights of our three prominent speakers in terms of career. Okay, their experience because they have risen up. Okay, they have become very successful in their own rights, and I think all the experience and all their wisdom can be really, really valuable information to all our graduates and also to others as well. Okay, let me start with Dato' first. Yeah, Dato'. Is this the first time you're here in UUM? Yes, Prof. First time I'm here. I'm glad that you all invited me to come over here. Okay. Thank you. I hope this will be the first, not the first and not the last, will be many, many more. Yeah. We're also very happy to have you here with us. Okay. Now, actually now towards the graduating semesters where, the students are going to graduate, they always ask these kind of questions, whether they should continue with their studies or they should stop. And then work. Now the thing is that based on your experience and also based on your your exposure, the environment is keep on changing, economy environment changing, and also with this post-COVID period, what would be the kind of advice you would give to aspiring graduates who want to follow your footsteps? Okay, thank you very much. Well, first of all, I would like to thank UUM for inviting me to be part of this panel. Well, that's actually a very relevant question that students are now considering in furthering as to whether they want to further their master's degree or they want to really then move on to, to undertake certain job in the financial services industry or whatever industry that they wish to become part of. Now, I do think there's a lot of pros and cons in both options. And if one were to actually dig out those information in the net, there are various deliberations on what would be the best choice for people. So, but best for me is to actually relate my experience in terms of what would be the best mode moving forward. So, as for me, I took my master's degrees immediately after I graduated from my bachelor's degree. And of course, during the course program, I had difficulties, frankly, because those others who were with me were those who actually were working in industry. So they had a lot of experience in explaining a lot of issues that they had to face in industry. Whereas here we are, a student who just graduated and we don't know enough to be able to participate in all the conversation. So that's one of the the cons I would imagine for me then. But then again, when I finished my master's degrees and I went to join Bank Negara Malaysia, I felt I was able to contribute a lot more compared to those who just graduated with a degree. Because my exposure was much bigger and I was able to command, in a way, the audience, so to say, because my course program allows me to be more participative, allow me to be more intrusive in a lot of other conversation. So it gave me the confidence to be, to be more involved in the work which Bank Negara were doing then. So in essence, that helps
the career that I had with Negara, because it gave me an immediate jump to grow up. Okay, thank you so much, Dato'. So that is experience of Dato' Ahizat in how he moved about. Now I would like to turn to Dr. Azura. So maybe my first question will really relate to the Islamic finance graduates. Probably what are the challenges that Islamic finance graduates face as they enter the market? Okay. Thank you, Prof, and thank you for inviting me to this session. And I would like to congratulate UUM as well for this very good initiative and also festival for to educate students. Okay, as to your question, it is very challenging because, as you know, Islamic finance has gained interest in the financial market, and because of that, a lot more students are inclined to do Islamic finance courses. But unfortunately, under the current situation in Malaysia, where we have a dual banking system, whereby we have Islamic and conventional working alongside, there are limited opportunities in Islamic finance as compared to the number of graduates that comes out from the universities. If I'm not mistaken, back in 2020, there were about 4,000 plus opportunities in Islamic financial services, whereas the target of the government is to produce about 50 plus or 40 plus, 40,000 plus of students. So there is a bit of mismatch. And as you know, there's about 3 or 4 full-fledged Islamic banks in Malaysia, whereas the rest are on leverage model. If you look at the percentage of Islamic workforce in a leverage model, it's just about 0.2% or 2% roughly the most of the whole bank. So as such, it's very difficult. So what is important for students to do in order to overcome that challenge is to equip themselves with additional skills. For example, taking on Dr. Hizat's suggestion just now, take additional qualification or take professional qualification and equip yourself with contemporary skills, like for example, fintech, because we're living in a fast-changing technological environment, and you need to also have, to actually improve in terms of communication skill on all these other skills to make yourself to have a competitive edge against the others. So, I think in conclusion, the challenges is the competitiveness, and as such, students have to be proactive in terms of upskilling themselves with additional skills. Okay, that's good. I think that also gives us some points as we are here, providers of education, to how we could shape the students. Now, Encik Wan Ahmad, Najib, he has actually been a very popular figure here with so many programs on financial inclusion and financial literacy. So I think thank you very much for that. I think we are now more aware of financial, protection in terms of that. But the funny thing is that when I look back at your background, you are actually from an IT background, but you are actually, from the start, you were actually in the takaful industry. So there is this kind of a transition from one field to another, which is, really different from what you study. So could you tell us how, because some other students might also be doing this, like some are engineering students, but they are, becoming something else. So what kind of a transition process that you go through, and what kind of things that you do that make you more prominent, more being looked upon by others? Because I think that will be a very secret recipe for others as well. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Yati, for the kind words, and also for inviting me to be part together, sharing this panel with other distinguished guests. Very interesting that I started off in the takaful industry, not coming in with a degree in Islamic finance or finance, for instance, is IT, right? And the honest truth was I could not get a job. That was the honest truth. And I started off into a management trainee program. I had the opportunity to start off in a
local company, and from there grew into the industry and fell in love with it. I think the key question was, what did I do to ensure that I am able to adapt to such a different industry from what I've learned? I think first and foremost, we need to also admit that any education line has some discipline and knowledge that's been given upon us that we can always use for in any science or any line of business that we end up with. I was very fortunate to have a mentor, and my mentor actually taught me early of my career that two things that's very important in a person that differentiates between a successful and non-successful people is two things: discipline and continuous learning. And continuous learning can be in many forms. So on-the-job training, going to formal forms of training, or even looking up for mentors and being brave enough to actually look up and approach mentors to start powering you with knowledge that books and school can't teach you. Okay. That's something that I think that helped me in my early days of the career. But along the way, you still need to build your credibilities, and that's where I think I'm also a member of the Chartered Institute of Islamic Finance Professional, now alhamdulillah a fellow there. I think we also need to, as part of continuous learning, continue to pursue, be it a master's degree, be it a professional degree, but in principle, fundamentally look at ways of improving ourselves in the line that we are in. Okay. Thank you very much. That's the first round. Okay, don't go anywhere. We'll be coming back again soon with many more interesting questions. Okay. Till then, Assalamualaikum for the meantime. Okay, so welcome back to Hello TV. So this is actually UUMTV. Alhamdulillah, I think this is the second round, which is quite interesting and quite challenging, because I'm going to ask one question, but I'm going to pose it to all the three prominent panelists today. How do you think the students of 21st century will be able to cope? What kind of skills and what kind of competencies that they should have to enable them to survive the competition and also the challenges and the work pressure? So please, may I ask Datuk first to start? Okay. Well, to be successful, you have to have the experience that you can garner over several avenues. One is to be able to be part of a community work, for instance, that can actually help you to become a better person. Once you have the experience, actually it's about the trait that you have, the character that you have, the personality that you have that can bring you to a certain level, where you develop social capital, where you have a lot of interaction, even with the seniors, that allows you to be able then to be recognized and become more visible. So to me, that's where the differentiating factor sometimes in almost always when we get a new graduate to come on board our organization, because a lot of those people come in with high qualification, but they are not necessarily be able to communicate. They are not necessarily be able to mingle with others. Correct. So therefore, they got lost in the maze sometimes. Yeah, correct. That's true. Dr. Azra? Okay, I think as I mentioned just now, it's very important for students today to know about technology, at least how to operate computers, how to do some digital stuff. The details of it, I'll leave it to Encik Najib as a tech person to actually elaborate. But I just want to
touch on the soft skills. Yes. And this is from my observation, also dealing with my team, which is comprised of very young people. And I think communication is very important. To have communication skills, good communication skills, how to articulate yourselves. Another thing is also, how to empathize with other people. Because with that, you can actually anticipate and be more proactive. By having that skill of anticipation, you can proactively do some things without being asked. And another thing that is also important is for colleagues to actually work together as a team, because that is also a skill. Because nowadays with gadgets, people tend to be very, as you know, children from young, they tend to be very, keep to themselves, introverts. So you need to I like what Datuk mentioned just now about community activities. That actually will actually let you interact with other people. So all these are soft skills which is needed. And the other another one that last one that I want to mention is resilient. Because what I find the youngsters are they easily give up. The moment that they bored, then they go elsewhere. In the end, they don't actually excel in anything. So I think that's the other part. By being resilient, what is needed in being resilient is actually to have passion in what you do and also enthusiasm. So I think that's the soft part that I would like to mention. Yeah. Cik Wan Ahmad Najib, I think, can I ask, because I see you are more into strategic management. So you must have some wonderful strategies under your sleeve of how to cope with the future. First and foremost, I think I do echo both what Datuk Izzat and Dr. Azura mentioned. A lot of what you need, a lot of the graduates that go into work, they are very smart people. I think knowledge, hard knowledge are all given and they can. The issue is the ability to articulate, put forward all this knowledge out and applying it practically. That's, I think, one of the things that's most challenging and we see as a gap. And one of the other things is that confidence that comes. And again, like Datuk mentioned, you need to gain experience, but everyone needs to start somewhere. So in order to that, and I like to try and summarize what Datuk Izzat mentioned, Dr. Azura mentioned about empathy, about community empowerment. As young as possible, take this opportunity to get involved. Lead projects, talk to people, go beyond your comfortable areas, go beyond the box that you're always in, and go and do other things. That is something that I think is very important. And one fundamental thing that I want to put forward, as you can mention, we speak in this particular panel, we speak in English. As much as a lot of graduates, especially graduates from local universities, do have challenges in commanding decent enough English. And a lot of them are very good. But it's so competitive, you lose out at the point of interview, at the point of presentation in offices. Do find time to just polish your English, both reading and writing. Then you have an edge and you don't know how much language. Because again, language helps you with communication. Dr. Azura mentioned, Dr. Izzat mentioned, just echoing what they've mentioned. It helps with that. The technology part, just be, as mentioned, coming back to my earlier point in this segment, continuous learning, because technology evolves. You will need to learn as you go along. And again, just have that in mind and you'll be okay. Yeah, inshallah. Probably it also like kind of like disturb me a little bit in a way that I see a lot of youngsters. They couldn't cope with pressure. There's a lot of job pressures. Coming from an Islamic business school, so I'm just thinking whether besides the IQ, so should they also be having the SQ, spiritual strength in order to cope with the stress? Any one of you can give some comments. In Islamic finance, we promote proper governance. Even like governance, first of all, as Muslims, our governance is to Allah, number one. And the second is actually to
all the principles of Islamic teachings lah. Yeah. So we have that sort of governance that actually allows us to become better than the rest of perhaps other people. So we look at that angle, that gives us an impetus, a motivation for us to become better. Yes. So whatever that we had to face in this world, we have to have a backup that allows you to then, distress yourself, allows you to be able to then perhaps get a network of people that supports you with the same agenda. So those are the things that are important. Because you don't have that sort of inclination towards a single purpose or a certain contributory factor in life, then you tend to become, loose and you lose your you motivation. have sense of direction maybe. Probably. If I may add to, I think that what Datuk mentioned is very relevant and spot on. That's for sure. But also when it comes to pressure, I think Dr. Azura mentioned in her earlier point about resilience. We do get stressed. There's a lot of things that's not within our control and a lot of things that happen in life generally. As Muslims, one thing that we always have to remember is everything starts with intention. Each thing starts with niat. And if your niat is right and you know what you're doing is right, then you will have that motivation that Datuk mentioned to push forward. Okay. And at the end of the day, we always to remember, like Datuk mentioned, for Muslims, at the end of the day, we're doing everything for Allah. Yeah. Ultimately, it's for that. Yeah. And remember the verse, in every hardship there is ease. Yes. And if we feel stuck, just pray Yes. and let loose, and inshallah The solutions will come. Right. Okay. Doctor? Yeah, just want to add on about, actually Islam teach us how it's already in the Quran how we want to manage whenever we face any hardship. It's a matter of going back to the Quran, and also how do we get this? Perhaps if we can have more continuous learning, like for example, in our Chartered Institute of Islamic Finance Professionals, we do have CPD programs, continuous professional development programs, that touches non-technical items as well. For example, recently we ran a few runs of work to worship. How do we actually make what we do is a kind of worship? We're actually working, but it's a kind of worship. So these are the things that I think students need to seek, that kind of knowledge and look for all these courses and try to go for it. And as a Muslim, what you can do is just go back to the Quran. And again, as a Muslim, we know what we're supposed to do. It's a matter of going back to Allah. Okay. Thank you very much. I think that's like kind of wrap up our session today. So I just would like to summarize. One that actually touched my heart is on the social capital interactions, as what Datuk was saying, and then with Cik Wan Najib is about handling stress. But handling stress is actually you also need to be very resilient, and at this time, being resilient means actually you need to have given yourself to a power which is much greater than you. Then only you are able to be resilient. And of course, Dr. Azura is also mentioning that one of it is, of course, go back to Al-Quran and also Hadith. So I think that part is actually for us as Muslims, we can draw inner strength, and this inner strength could also be additional strength that could cope up with the 21st century challenges. So thank you very much, everyone. So I hope you enjoy our sessions, and inshallah we hope to see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitulah dia tadi perkongsian daripada panel kita di dalam topik yang bertajuk Power Up Your Tomorrow. Ya, sangat menarik ya perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh panel undangan luar kita dan juga daripada Profesor Hayati sendiri. Ya, betul tu, Nas. Ya, dia telah memberikan kita ilmu pengetahuan dan juga yang sangat berilmiah ya, perkongsian yang sangat berilmiah dan juga menarik untuk pelajar kita. Bukan saja dapat memberi ilmu,
kepada para pelajar, kepada diri kita sendiri. Betul tak, Nas? Betul, tepat Okey, sekali. Nas. Baiklah, itu segmen pertama. Kita sudah pun selesai. Kita terus beralih pula kepada segmen kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton. Kembali kita dalam rancangan Hello Sintok. Pada hari ini anda akan bersama dengan saya, Nazira, dan juga dengan rakan setugas saya. Dan saya Kemilia. Dan pada hari ini kita akan bersiaran untuk anda bagi kita menyelami dan juga mendalami topik-topik yang sangat berilmiah dan bermanfaat untuk kita semua. Betul, Nas. Okey, baiklah Kemilia. Nak tanya awak sihat ke? Alhamdulillah saya sihat. Awak pula macam mana, Nas? Alhamdulillah saya pun sihat juga. Cuma itulah Kemilia, saya sajalah nak tanya awak hujung-hujung kebelakangan ini, adakah awak rasa tertekan ke, ada sedih-sedih ke, masalah apa-apa ke, ada ke Kemilia? Okey, Nas. Kita Nas sebagai manusia biasalah kan, tak lari daripada rasa tekanan, rasa stres. Betul tak, Nas? Awak macam mana, Nas? Itulah saya pun rasa perkara itu sangat biasa, sangat normal. Lagi-lagi kita sebagai seorang pelajar, tekanan itu macam kalau tiada, mesti ada sesuatu yang bermasalah. Jadi tekanan itu memang akan ada. Kenapa awak tanya, Nas? Itulah dia. Kenapa saya tanya kepada kami tentang tekanan ni? Kerana para penonton, pada hari ini kita akan mengupas satu topik yang sangat rapat dan juga dekat dengan masyarakat, yang saya rasa tak akan lapuk di hujan, tak akan lekang di panas. Dia memang akan sentiasa relevan. Ya, Nas, betul. Topik kita ialah tentang tekanan mental. Okey, Nas. Seperti yang kita ketahui, ramai di kalangan kita pada keadaan masa kini yang saya rasa tertekan, contohnya dari sudut ekonomi, dari sudut macam mana nak mencari sumber pendapatan, yang mungkin ada di kalangan kita ni, Nas, yang sudah hilang pekerjaan, dari sudut pendidikan anak-anak, dari sudut membahagikan masa untuk keluarga, dan juga ada juga yang kehilangan orang yang tersayang. Jadi kesihatan mental itu adalah, orang kata apa, adalah satu aspek utama dalam memastikan kita masih lagi berada di landasan yang betul. Jadi pada hari ini, Nas, kita bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, Nas. Iaitu Profesor Dr. Aziza Ishak daripada Jabatan Psikologi dan Kaunseling, Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial, SAPSP UUM. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini, walaupun jadual Doktor mestilah padat kan? Ya, sama-sama. Doktor sihat? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Kamilia dengan Naz ya. Okey, terima kasih. Okey, Doktor. Baiklah. Kesihatan mental jangan ambil mudah. Okey, seperti yang kita lihat, kita dengar dan kita baca di dada-dada akhbar, di stesen televisyen dan juga di radio dan sebagainya lah. Ada banyak kes bunuh diri, kes keganasan rumah tangga dan sebagainya. Saban hari makin meningkat mengikut terutamanya sewaktu PKP lah, kita boleh katakan. Dan kata-kata dari dan rata-rata daripada kita ramai yang tertekan, Doktor. Jadi sebagai mukadimahnya, sebagai pemula kata, mungkin Doktor boleh kongsikan kepada kita semua apa itu kesihatan mental secara lebih spesifik, secara lebih mendalam lagi, dan bagaimana kita nak kenal pasti yang kita ni sebenarnya sedang mengalami depresi. Mungkin ada di kalangan kita ni tak sedar yang kita ni sekarang ni sedang mengalami depresi dan juga kesihatan mental. Silakan, Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berada pada hari ini dan kita berada dalam keadaan yang kesihatan yang baik, dan kita bersyukur kerana kita mampu meneruskan kehidupan ya. So bila cerita pasal kesihatan mental ni, orang selalu nampak bahawa kesihatan mental tu sesuatu yang negatif, ataupun sesuatu yang menakutkan, ataupun sesuatu yang dikaitkan hanya kepada depression ataupun depresi. Padahal bila kita cerita pasal kesihatan mental, kita kena faham bahawa
dia kesihatan mental ni adalah keupayaan kita untuk berfikir, untuk menguruskan emosi kita dan juga bertindak. Jadi maksud dia, kalau kita sihat mental, maksud dia kita boleh dan berupaya untuk melakukan apa juga. Dalam keadaan yang kita boleh menghadapi keadaan-keadaan yang sama ada kita suka atau kita tidak suka dalam kehidupan kita. Jadi yang tu kita definisikan sebagai mental yang sihat atau kesihatan mental. Jadi dalam keadaan ini kita berusaha setiap hari untuk berada pada status keadaan kesihatan mental yang baik. Jadi apabila kesihatan mental kita baik, maka dalam keadaan itu kita pun akan mampu untuk menghadapi liku-liku kehidupan, keadaan apa yang datang kepada kehidupan, rutin kehidupan dan sebagainya. Jadi apabila kita kaitkan dengan depression, anxiety atau apa-apa lagi nama-nama yang bagi saya lah sejak PKP ni, nama-nama tersebut popular. Okay, nama-nama tersebut popular. Orang yang tak tahu pun kadang-kadang datuk, nenek ataupun cucu dan sebagainya asyik-asyik kata stres lah, depressed lah, anxiety lah. Dan kita rasa bersyukur kerana ramai di antara kita telah cross by ataupun mengetahui perkataan-perkataan tersebut. Namun kita kena bezakan keadaan ini. Dia kesihatan mental dengan penyakit mental, dia adalah dua benda yang berbeza. Kesihatan mental dan juga gangguan mental, dia adalah dua perkara yang berbeza. Kalau kesihatan mental macam saya cerita tadi lah, keupayaan kita untuk berfikir, untuk untuk beremosi ataupun kita berkeupayaan untuk emosi kita dan juga untuk menguruskan emosi kita dan juga bertingkah laku. Tapi kalau gangguan mental ini, dia adalah lebih kepada kesihatan ataupun kita kata kesihatan gangguan kepada kesihatan itu yang menunjukkan yang kita ada masalah kepada mental kita. Jadi maksud dia selalunya kesihatan yang buruk dalam keadaan yang lama kita tak jaga akan membawa kepada gangguan mental. Akan membawa kepada gangguan mental. So dalam keadaan itu, kalau kita tak jaga dan kita tahu bahawa kita rasa keliru, kita rasa macam tak seronok, kita rasa macam ada perkara yang tak lepas ataupun ada unfinished business dan sebagainya. So kita berada dalam keadaan itu. So bila kita berada dalam keadaan itu, kita duduk jaga keadaan tersebut dan kita bagi semua rasa tersebut, fikiran tersebut, kita overthinking kepada keadaan tersebut, kita tak lepaskan, tak luahkan dan sebagainya, menyebabkan dia berlaku dalam satu jangka masa yang lama. Dan apabila dia berlaku dalam satu jangka masa yang lama, kita ada potensi untuk gangguan mental. Jadi gangguan mental ni tuan-tuan dan puan-puan, dia merupakan perkara yang kita memang duduk selalu katakan. Iaitu maksud dia dari segi kita selalu kata kita depressed lah. Tapi dia bermula dalam keadaan yang kita namakan perkara yang pertama yang akan berlaku itu bila kita hadapi gangguan tersebut, kita namakan stres. Okey, stres ni tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan takut dengan stres sebab kita kena stres. Tapi kita kena uruskan stres tersebut. Maksudnya kalau kita stres dalam keadaan yang you stress, kita panggil you stress. You stress ni dia bagus sebab kita akan buat kerja. Okay, kita akan buat kerja. Tapi kalau bila masuk pada distress, yang ni yang ada potensi untuk membawa kepada gangguan mental yang teruk. Jadi ini antara benda lah yang perlu kita fokus dan di situ nanti kita akan nyatakan ataupun bincangkan apa yang menyebabkan distress itu dan terus kepada gangguan mental itu. Okey, baiklah. Saya cukup tertarik dengan perkongsian doktor tadi. Beliau telah mencerahkan tentang perbezaan kesihatan mental ada beza, gangguan mental ada beza. Eustress, distress macam mana dia punya efek kepada para pelajar ataupun kepada masyarakat secara keseluruhannya. Baik doktor, dia membuka kita kepada peluang untuk kita kepada soalan-soalan seterusnya. Macam contohlah kita selalu dengar tentang sekarang ni selalu orang kata remaja kurang bersemangat ataupun kurang ada kebolehan untuk mengawal mental mereka. Tapi kita terus kepada soalan ini, kita akan berehat dulu sebentar dan juga kita akan beri masa sedikit dan kita akan kembali dalam rancangan Hello Sintok.
Okey, baiklah. Kembali kita ke rancangan Hello Sintok. Baik, tadi doktor baru sahaja berkongsi dengan kita tentang apa itu gangguan mental, kesihatan mental dan sebagainya. Jadi doktor, perkara pertamalah yang kita nak tahu untuk menyelesaikan satu masalah semestinya punca dia. Yeah. Apakah akar daripada pokok yang besar, daripada masalah yang besar ini yang sebenarnya kita hadapi. Jadi bagi doktor lah kan, apa sebenarnya faktor ataupun isu yang boleh membawa kepada bangkitnya masalah mental secara yang sangat-sangat macam daripada dulu sehingga kini kita tahu sentiasa ada. Yeah. Adakah ia trend? Macam sekarang ni kita tahu ada mereka-mereka yang dia katakan, oh saya dah ambil psikologi, ujian psikologi sebegini, saya ada masalah mental. Ada segelintir yang begitu. Adakah itu justifikasi yang boleh kita terima ataupun sebenarnya ada faktor-faktor lain yang boleh menjustifikasikan bahawa sebenarnya masalah mental ni memang ada daripada seorang individu itu sendiri. Jadi macam mana doktor? Okey, tadi bila saya cerita, saya kata kesihatan mental, maksud dia kalau kata kesihatan mental itu, maksud dia kita kata perkara ataupun apa juga yang mempengaruhi fikiran dan sebagainya. Jadi jika kita jika kita fokus pada punca dia, kadang-kadang kita dah rasa dah tanda-tanda. Tanda-tanda tu kita boleh bagi pada 4 yang untuk kita tengok. Yang pertama dari segi fizikal kita. Kita dah mula rasa macam resah, kan, tak sedap duduk, ataupun kita rasa macam kita berfikir tentang perkara yang sama berulang kali dan banyak kali. Jadi berulang kali dan banyak kali menyebabkan kita rasa macam ada perkara yang berlawanan daripada apa yang kita nak. So kita rasa tak puas hati, kita rasa duka cita, emosi kita pun rasa macam tak boleh terima, dan di situ juga dari segi mental kita pun kita rasa macam keep on, ataupun kita sentiasa duk berfikir ulang, fikir benda sama, tak boleh tidur. Dan juga dari segi tingkah laku kita pun kita cuba untuk avoid daripada perkara-perkara yang kita rasa akan menyebabkan kita tak seronok dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda. Maksud dia selalunya gangguan itu, kalau kita bergerak pada gangguan kepada kesihatan mental yang buruk itu, maksud dia perkara yang kita tak boleh terima dalam lingkungan 4 perkara ni. Maksud dia dalam 4 perkara, maksud dia dari segi fizikal kita, emosi kita tak boleh terima, kemudian dari segi kognitif kita pun asyik berfikir perkara sama, tak puas hati, dan seterusnya hasil daripada kita kata dari segi tingkah laku kita yang sentiasa berbeza daripada keadaan yang normal kita. Jadi yang tu kita kena tengok. Maksudnya kita sendiri kena detect, ataupun kita sendiri kena nampak kepada apa yang berlaku pada diri kita. Jadi dan di situ apabila kita dah nampak perkara tersebut, kita jangan duduk senyap lah. Maksud dia perkara tersebut apa yang boleh kita buat. Jadi maksud dia kalau perkara tersebut kita duduk berfikir dan kita tak boleh flight away. Maksud dia selalunya berlaku yang stres dan nervous system ni sebenarnya dia dikawal oleh satu bahagian otak dekat bahagian belakang ni. Kita selalu kata perasaan dan sebagainya kita duduk kata kat sini. Rupanya emosi kita ni duduk kat belakang ni. Jadi apa perkara yang kita bawa masuk kat dalam otak kita. Jadi perkara yang kita bawa masuk dalam otak kita, dia bahagian tu kita nama kecil je, dia nama amigdala. Jadi dalam otak kita yang lekat sangat dengan hippocampus. Hippocampus dia adalah satu bahagian otak yang kita kata restore memory jangka masa panjang. Tapi punca yang capture tu, peristiwa tersebut adalah amigdala tu. Jadi bila kita banyak sangat melalui peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita rasa tak seronok, tak suka dan sebagainya, so di situ dia akan trigger kepada amigdala tu. Tapi semua tu dia bergantung pada diri kita. Nak ambil ke, nak buang ke? Dia maksud dia kecerdikan, kepintaran manusia tu sebenarnya dia duduk dekat kita, sama ada nak bagi kita ni stres ke, nak bagi kita ada gangguan mental ke, ataupun nak bagi kita rasa okey ke, stabil ke, duduk dia punya kunci tu duduk kat kita. Jadi kalau kita sendiri yang duduk bela, kita kata dapat saja keadaan yang kita tak suka, contohnya dapat result tak elok ke, ataupun apa kekasih lari meninggalkan kita ke, tiba-tiba power ada orang lain ke dan sebagainya. Jadi maksud dia trigger perkara tersebut, kalau kita ambil pot lah, ambil perkara tersebut sebagai satu benda yang sangat serius, so kita yang meletakkan.
Jadi kita yang duduk dalam minda tersebut menyebabkan minda tersebut kita tak boleh kawal, dan kita cuba untuk tunjukkan dalam bentuk yang kadang-kadang kita ambil tindakan yang tidak rasional dan boleh membahayakan diri seseorang. Jadi yang tu adalah trigger kepada perkara yang mana orang dia memula daripada stres, dia tak uruskan stres dan kesihatan mental dan dia terus membawa kepada gangguan mental. Dan apabila berlaku kepada gangguan mental, kadang-kadang perkara ni dia akan trigger kita punya mood, dan di situ kita akan tengok sebab yang mana kalau masuklah acute depression dan sebagainya, menyebabkan kita perlukan ubat untuk stabilize kita balik lah, kan, untuk stabilize kita balik. Jadi dalam keadaan itu, maksud dia daripada punca bagaimana dia nak masuk ke otak kita, dan juga bagaimana kita nak tafsirkan dalam perbuatan kita, sebenarnya kita boleh kawal. Kita boleh kawal. Tapi apabila kita biarkan gangguan itu lama sangat, menyebabkan perkara tersebut mungkin menyebabkan kita dah habis tenaga dan kita tak mampu lagi nak lawan perkara-perkara tersebut. Mungkin sekejap lagi kita boleh tengoklah macam mana tips untuk kita hadapi ataupun kita boleh overcome perkara ini. Jadi rangkumannya dia bagaimana kita ada faktor luaran, bagaimana ada gangguan-gangguan dari luaran, tapi faktor dalaman itulah sebenarnya yang akan memberi kesan yang begitu mendalam ataupun begitu terus kepada kita punya kesihatan mental, betul tak doktor? Okey, baiklah. Macam yang doktor katakan tadi tentang bagaimana seseorang ini menerima kemudian dia memendam. Apabila dia memendam tu, dia menarik perhatian saya tentang bagaimana kita yang di sekeliling ni, apakah peranan kita sebenarnya untuk kita mendekati mereka yang kita nampak kawan-kawan kita ke, ahli keluarga ke, ataupun kenalan ke yang kita terserempak kan. Bagaimana kita melihat mereka ada masalah. Dan saya sendiri pun saya pernah mendekati dengan golongan mereka ini. Mereka ialah golongan yang sangat, orang kata vulnerable dengan izin. Sangat fragile. Sangat bila kita mendekati mereka tu, mereka memang nampak seperti mereka sangat lemah dan perlukan sesuatu untuk bersandar, tapi mereka tak tahu nak ke mana. Jadi kita kalau boleh saya minta doktor untuk terangkan kepada kami dengan lebih lanjut tentang bagaimana peranan kita sebagai masyarakat untuk bertindak dalam untuk membantu golongan-golongan yang punya masalah kesihatan mental. Betul tu. Okey. Jadi di sini kalau kita tengoklah, perkara pertama sekali memang diri kita. Okey, pertama sekali memang diri kita. Tapi apabila diri kita kita nampak bahawa kita dah masuk kepada gangguan mental tadi. So jadi bila kadang-kadang perkara tersebut kita tidak perasan, disebabkan kita berada pada kadang-kadang kita berada dalam keadaan yang terlampau emotional dan terlampau kita rasa macam tak boleh nak cope, kan, tak boleh nak hadapi dan sebagainya. Jadi katalah kalau student masuk kelas, katakan pensyarah nampak, kawan-kawan nampak. Jadi maksud dia perkara pertama kita nak kena sapa, maksud dia kita sapa, dan janganlah tanya dia direct, you ni sakit mental ke? Jadi janganlah tanya macam tu. Jadi kita lebih fokus kepada kita berkenalan dengan dia dulu, repo dengan dia rasa trust pada kita. Jadi maksudnya kita first thing first lah. Contohnya pergi ajak dia minum ke, ataupun pergi rasa macam tanya dia makan ke tidak lagi dan sebagainya lah. Jadi maksudnya itu antara benda yang kita build up repo dulu. Dan apabila kita dah boleh bergerak kepada, kita dah kenal dia dan kita dah tahu dia dan sebagainya, barulah perkara-perkara tersebut akan dapat kita bantu dia dengan memberi sokongan kepada dia. Okey, dengan memberi sokongan kepada dia. So dalam keadaan itu kalau kita tengok yang seterusnya, bila kita dah bina repo dan kita dah tahu cerita dan sebagainya, dan mungkin kita perlu kepada bantuan profesional dan sebagainya. Jadi maksud dia kalau kata dia masih stabil, dia masih boleh cakap, dia kenal diri dan sebagainya, bawalah jumpa kaunselor. Tapi kalau dia dah tak tahu dah, dan memang dia macam dia dah tak tahu dah keadaan diri dia dan dah tak stable, boleh masuk kepada abnormal dan sebagainya, so kena refer kepada psikiatris dan sebagainya untuk prescribe ubat dan sebagainya. Yang tu memang perlulah. Tapi sokongan kita dulu di awal ni sebenarnya dah dapat membantu, sebab manusia tu dia perlu
lean on ataupun dia perlu sandaran. Sama ada kepada Tuhan dia ataupun kepada manusia yang lain untuk membantu dia menyedarkan dia balik dan kembalikan dia kepada keadaan normal dia. Okey, baiklah doktor. Kita akan sambung sesi kita ni, sesi soal jawab kita mengenai kesihatan mental ni sebentar saja lagi. Jadi tips kan? Jadi tips sana tu, tips sana. Terus tips. Kira kita saya boleh terang banyak. Baik. Ini aku saya nak dapatkan. Okey, kembali kita dalam rancangan Hello Sintok dan kita akan membincangkan mengenai kesihatan mental. Okey, baiklah doktor. Kalau boleh secara ringkas ni lah doktor kan. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita dan juga kepada penonton di luar sana kalau mereka mungkin orang kata tahu yang mereka ni ataupun rakan-rakan, keluarga ataupun apa-apa pun lah, siapa-siapa pun di mana, bagaimana cara untuk mereka dapatkan bantuan yang paling awal doktor untuk rawatan sekiranya mereka terkena depresi dan sebagainya. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok bila kita dah rasa mood kita dah tak menentu, kita asyik nak marah orang, nak serang orang dan sebagainya, so kita nak kena cepat-cepat kalau dekat kampus ialah of course roommate ke apa, kalau dekat rumah ialah mak bapa ataupun siapa yang ada, tapi dan kalau dekat pejabat pun maksud dia kawan-kawan kita dan sebagainya lah. Maksud dia kita nak kena nyatakan ataupun kena jumpa dengan orang supaya orang dapat support kita. Jangan buat tindakan sendiri dan sebagainya, makan ubat tidur sampai lebih dos dan sebagainya, ataupun buat something yang menyebabkan boleh merugikan masa depan kita. Jadi kadang-kadang hasil daripada keadaan yang kita terlampau drastik, negatif dan sebagainya, menyebabkan dia tidak fokus kepada perkara yang boleh menyelamatkan keadaan diri dia. Kemudian di situ apabila dia perlu dirujuk, macam saya kata tadi, perlu dirujuk kepada dia masih normal dan masih boleh bercakap dengan baik dan sebagainya, boleh membezakan antara persekitaran dia, so kita jumpa professionals, counselor dan sebagainya lah. Tapi kalau dia dah tak normal dan tak boleh cakap dalam keadaan yang baik, maksud dia kita perlu refer ke hospital psikiatrik dan sebagainya. Tapi untuk saya suka nak bagi tips untuk keadaan diri, apa yang boleh dibuat dulu. Kadang-kadang bila kita dah rasa sesak nafas dan sebagainya, cuba buat teknik breathing ataupun teknik pernafasan. Sebenarnya teknik pernafasan ni, kita ambil tangan kita letak je dekat perut kita ni. So kita tarik nafas melalui hidung. Jadi kita bilang 5. Jadi kita bilang 5. Jadi maksud dia 1 2 3 4 5. Jadi kita tarik nafas. So bila kita tarik nafas, kemudian kita letak nafas kita untuk keluarkan pun 1 2 3 4 5. So bila kita tarik nafas ni, sebenarnya kita sedang fokus minda kita ni kepada diri. Jadi apabila kita berada dalam serabut tadi, emosi kita tidak stabil, yang mana tidak tidak kongruent ataupun tidak selari dengan intelektual kita, menyebabkan kita nak buat ikut suka aja. Apa benda-benda ikut emosi. Sebenarnya kita nak kata nak bagi padan muka orang, tapi sebenarnya kita bagi padan muka kita sendiri. Tak ada siapa nak tengok kita sebenarnya. So kita nak kena urus diri kita dalam keadaan menstabilkan diri kita. So maksud dia kita nak kena tukar kena ambil nafas. Okey. Salah satunya teknik breathing. Dan saya suka juga nak kongsi lagi satu, iaitu teknik relaksasi tapi Japanese punya style. Jadi saya tak jadi di sini kalau kita tengok, kita ada 5 tangan ni kan. 5 tangan. So kalau Japanese punya relaxation, dia cuba untuk menamakan 5 tangan ini. Maksud dia 5 tangan, yang ni dia kata untuk tangan bagi anxiety. Yang ni tangan ketakutan ataupun fear, dia akan tulis. Kemudian ini tangan kemarahan untuk marah, dan yang ni bagi depression ataupun sad, dan yang ni adalah
self-respect. So, semua-semua tangan ni kita anggap bahawa tangan tersebut dia ada karakter yang menyebabkan kita rasa gangguan mental tersebut. Jadi, gunakan tangan kiri untuk menggenggam setiap satu. Jadi, maksud dia katalah kita genggam ibu jari. Jadi, bila kita genggam ibu jari, menunjukkan yang relaxation tu kita cakap pada diri kita, kita dah boleh pegang anxiety, kerisauan kita. Jadi kita menjadi kita telah, maksud dia kita kuat untuk pegang anxiety kita dan anxiety kita under control. Yang tu relaxation bagi yang Japanese punya style. Ataupun kita pegang yang kedua, maksud dia menunjukkan bahawa yang ni kita dah pegang kita punya fear, ketakutan. Kita rasa takut sangat dan sebagainya. Jadi macam tak ketahuan, takut kan. So kita pegang. So kita cakap pada diri kita, relax. Maksud dia kita dah pegang kita punya fear. Dan begitu juga dengan anger dan juga seterusnya depression. Okay. Dan apabila kita pegang tangan ujung jari ini, menunjukkan self-esteem kita. Kita akan meningkatkan self-esteem kita supaya kita rasa lebih selesa bahawa kita ni berguna dan masih boleh meneruskan kehidupan kita. Sebenarnya banyak lagi teknik kalau nak dikongsi kan. Contohnya mindfulness dan sebagainya. Jadi mungkin saya tak pasti masa tak cukup dan sebagainya. Okey. Jadi itu mungkinlah kita akan kongsi pada masa-masa akan datang insya-Allah. Okey. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Nur Azizah Ishak daripada Jabatan Psikologi dan Kaunseling Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial UUM. Kerana sudi berkongsi sedikit sebanyak tentang topik kita pada hari ini, iaitu kesihatan mental yang saya boleh katakan Nas cukup menarik. Dan saya harap kita semua ni dapat diberi ataupun melalui perbincangan kita ni dapat memberi inspirasi kepada mereka di luar sana walaupun sedang berdepan dengan masalah kesihatan mental dan anda mesti yakin bahawa ada jalan penyelesaian dan juga jalan keluar daripada masalah ini. Ya, betul-betul. Setiap masalah ada penyelesaian. Ya, betul, Sentiasa ada cahaya di hujung lorong. Ya. Gitulah kata orang. Baik, terima kasih sekali lagi Prof kerana sudi untuk bersama dengan kami. Kami doakan kesihatan Prof dan juga urusan Prof sentiasa dipermudahkan dari hari ke hari. Terima kasih sekali lagi Prof. InsyaAllah kalau lepas ni kita berjumpa lagi, kita akan bawakan Prof untuk kembali dan berkongsi lagi dengan kami kerana ilmu Prof tadi walaupun sekejap sahaja, saya rasa dah banyak dah yang penonton dan juga kami sendiri dah dapat input daripada doktor. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Prof sekali lagi dan juga terima kasih diucapkan kepada para penonton rancangan Hello Sintok untuk hari ini. Seperti biasa, Camelia, jangan lupa untuk ke siaran ke YouTube kami dan juga tinggalkan komen anda untuk sebarang penambahbaikan, komen ataupun cadangan untuk kami siarkan apakah tajuk-tajuk yang anda ingin kami fokuskan pada episod-episod akan datang. Sila tulis di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk like, komen dan share. Ya. Okey, baiklah untuk para penonton, bagi episod akan datang, anda akan bersama lagi dengan kami dalam rancangan Hello Sintok untuk kita kembali mengupas topik-topik yang relevan dan hangat untuk diperbahaskan di sini. Baik, jumpa anda lagi di masa akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Assalamualaikum. Itu selesai segmen kedua. Dan sayangnya itulah dia penghujung bagi segmen rancangan Hello Sintok pada hari ini. Jadi Nas, untuk segmen yang ketiga ni, lepas kita nak dengarkanlah persembahan yang akan dipersembahkan daripada siapa Nas? Kita telah pun berjaya menjemput penggiat-penggiat seni ataupun pemuzik-pemuzik daripada Jabatan Skimpa. Bukan calang-calang Nas. Ya, bukan calang-calang ya persembahan. Sebab apa? Sebab persembahan yang akan mereka persembahkan selepas ini menggunakan instrumen
dengan tradisional. Ya, menarik tak menarik? Sangat menarik. menarik. Jadi kita nantikan. Baiklah, sebelum itu terima kasih juga buat semua penonton yang telah pun setia bersama dengan kami daripada awal sehingga ke penghujung episod Hello Sintok pada Jadi hari ini. sebarang komen, cadangan dan sebagainya anda boleh terterakan di ruangan komen di bawah. Ya, jangan lupa juga untuk like, komen dan share YouTube rancangan Hello Sintok. Baiklah, kita teruskan. Kita tutup program kita pada hari ini dengan persembahan daripada staf Skimpa. Dipersilakan.